Ito na naman yung ulam namin ngayon. Panghapunan, no? Gulay is life. Simple lang. Saluyot, oh. Kalabasa, bulaklak, bunga. Ampalaya. Gulay is life na eh. Goods na yan, no? 40 days. 40 days. Ay, 42 days. 42 days. 42 days video. Magluto tayo ng dinengdeng. Yan, no? Sibuyas. Kamatis. Sibuyas. Oh. Dinengdeng pare. Grabing mga ako natin, no? Viewer. Lungkot talaga kasi mausok eh. Ayaw. Ano? Maglapot. Lapot. Saluyot. Ito saluyot muna natin. Lapot ng tamod. Yan. Ay, nadali ah. Yan. Pag kumulo, ito na. Kalabasa. Push na mo. Lumapot. Wala pa oh. Kalabasan. Gapang-gapang nun ba? Galing. Kalabasa. Sarap. Maraming tawa na ako siya. Kalabasa, grabe oh. Wow! Yeah. Wow. Buta maraming naiisip burn pag ano. Bangus. Wow. Grabe talaga. Special yan. Shoutout ba? Shoutout ka? Yun. Shoutout sa abang lingkod. Ilya. 300 na. Reduce ah. Mag-red daw si Lord na naman. Saan, lagyan natin. Sinalubong pa rin. Matigas pa yung kalabasa. Ano malalilaw mo dyan daw. Wala mga tatas. Corn beef. Yun. Oy, yun. Lagay na natin. May na. Wala pa. Ampalaya oh. Di pa naglapot. Ampalaya. Hindi madurog na. Ampalaya with love. Ampalaya. Wow. Bulaklak oh. Kinakain na namin. Bulaklak ha. Imported na bulaklak oh. Ano yan? Pampabuka. Ang bilalay. Tuloy-tuloy yung kulo niya kahit nilagyan ng ano. Yeah. Grabe sarap naman ito. Wala nang laman niya. Diyan mo saan? Oh. Yung sa loob niya. Wow. Palpak ah. Yung maliit oh. Maliit. Ngoy. Woo. Sarap. Oh, wow. Mana? Luto. Sarap. Dinengdeng baby.